Hallelujah. You guys may take your seats. Silakan duduk, Bapak Saudara. Before I speak, I wanted to introduce you guys to Sarah Jang. Sebelum saya mulai, saya memperkenalkan Bapak Saudara kepada Sarah Jang. And Sarah and her husband, they're one of our leaders, and they help disciple and train our missionaries. Sarah dan suaminya itu adalah bagian dari tim kami dan mereka melatih misionaris-misionaris untuk dikirim ke negara-negara. And just wanted to ask Sarah if he could share a testimony to encourage you guys this evening. Dan saya minta Sarah untuk berbagi bersama kita semua sebuah kesaksian malam hari ini. So let's give her another round of applause. Jadi kita beri tepuk tangan. Hi, my name is Sarah. Hai, nama saya Sarah. Thank you so much for having us here and for this opportunity to share this testimony. Terima kasih untuk memberikan kesempatan buat kami untuk membagikan kesaksian ini. Last year, my husband Howard, our son Shiloh, and I have had the greatest privilege of visiting many nations in the Middle East and Southeast Asia. Tahun lalu, saya bersama dengan suami saya dan anak saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani misi ke berbagai negara di Timur Tengah dan juga Asia Tenggara. We wanted to grow our heart for the nations and understand more deeply what desire for us in living out the Great Commission. Kami ingin mengenal lebih dekat lagi, lebih baik lagi apa sih sebetulnya rencana Tuhan buat keluarga kami, buat bangsa-bangsa di dunia ini. It was through those 3 months where we gave our yes to the Lord and decided to become full-time laborers with Kairos Global for the gospel to reach the ends of the earth. Selama 3 bulan itu betul-betul kami dipanggil Tuhan dan diberi konfirmasi untuk memberikan diri kami untuk melayani sepenuhnya di Kairos Global untuk hati kami untuk bangsa-bangsa. As you know, during the pandemic, many countries shut down their borders. Seperti yang kita ketahui, selama pandemi kemarin, banyak sekali negara-negara yang menutup bordernya. There was an island in a Southeast Asian nation where its economy relied heavily on tourism and it was struggling due to the border shutdown. Ada sebuah pulau di Asia Tenggara di mana perekonomiannya itu sangat bergantung kepada pariwisata dan pada saat pandemi mereka merasa susah sekali. In 2021, the Kairos Global team that was in that nation had been praying and they received a passage about the feeding of the 5,000. Pada tahun 2021, tim dari Kairos yang melayani di negara tersebut, di pulau tersebut, mendapat pesan dari Tuhan adalah mengenai ayat mengenai memberi makan 5.000 orang. By God's grace, John Kim and another leader was able to meet a religious priest in that island and preach the gospel to him. Dan pada saat itu John Kim dan beberapa pemimpin dari Kairos diberi kesempatan untuk dapat melayani salah satu pemuka agama di pulau tersebut. He did not accept Jesus, but they asked him if there was anything that they could do to help this island. Pemuka agama ini tidak menerima Tuhan Yesus pada saat itu, tapi tim dari Kairos bertanya, apakah ada hal yang bisa dilakukan oleh Kairos untuk orang-orang di daerah sana? And the religious priest requested if they could help feed the island. Lalu pemuka agama itu bilang bahwa mereka bisa membantu untuk memberi makan orang-orang di daerah sana. They asked how many families are on this island. Tim dari Kairos bertanya, ada berapa keluarga di pulau ini? He said 5,000 families. Dia bilang 5.000 keluarga. Through God's provision, Kairos Global was able to distribute food and feed 5,000 families on the island. Lewat provisi dari Tuhan, Kairos Global mampu memberikan dan mendistribusikan makanan kepada 5.000 orang keluarga di pulau itu. And as they distributed the food, they were able to minister to them, pray for them, and also bring them the good news. Dan selagi mereka mendistribusikan makanan tersebut, mereka bisa berdoa dan memberitahukan mengenai Injil kepada orang-orang tersebut. And there was one man and his knee, he had knee pain, so he was receiving prayer. Dan ada salah satu orang yang punya sakit di lututnya, jadi dia sedang didoakan. And while he was receiving prayer, he suddenly heard a voice say, "Today I will heal your brother." Dan pada saat dia sedang didoakan, tiba-tiba orang yang sedang didoakan ini mendengar suara, "Hari ini aku akan menyembuhkan saudaramu." He looked around to see if anybody else had heard this voice. Dia lihat kiri kanan, apakah ada orang lain yang mendengar suara ini? But no one had heard anything. Tapi nggak ada yang dengar apa-apa. He was healed of his knee pain and he brought the team to meet his brother
and let's call him Paul, who had been blind for 5 years. Dia disembuhkan dari penyakit di lututnya dan pada hari itu juga dia membawa tim Kairos Global kepada saudaranya yang ternyata sudah buta selama 5 tahun. Kita sebut saja namanya Paul untuk kasus ini. And when they prayed for him, his eyes were healed completely. Dan waktu mereka berdoa untuk Paul, tiba-tiba mata Paul yang tadinya buta bisa melihat lagi. They preached the gospel to him, but to their surprise, he did not accept Jesus. Lalu mereka memberitakan Injil kepada Paul ini, tapi dengan secara mengagetkan Paul tetap tidak percaya pada Tuhan Yesus. And it was because he was he was a devout believer of another religion. Dan karena dia adalah pengikut setia dari kepercayaannya. But for a full year, the team continued to meet with him and his family, and they discipled him. Tapi tetap selama setahun penuh, tim dari Kairos itu tetap berjalan bersama dia, mengunjungi dia, dan terus melayani dia, si Paul ini. In November of last year, my husband, Shiloh, and I were able to visit the same nation. Pada November tahun lalu, suami saya dan anak saya itu diberi kesempatan untuk mengunjungi negara ini. The day that we arrived, our team leader had received message that Paul had finally accepted Jesus as his Lord and Savior. Hari di mana kami sampai di negara tersebut, kami dapat notifikasi bahwa Paul akhirnya setelah setahun penuh akhirnya menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya dia. Praise God. Puji Tuhan. We were able to visit this island and we were invited over to his home for dinner. Kami akhirnya bisa mengunjungi pulau ini dan kami diundang untuk makan bersama di rumah Paul. And my husband asked Paul this question. Dan suami saya bertanya kepada Paul pertanyaan ini. How did you accept Jesus after a year of experiencing a miraculous healing? Bagaimana akhirnya Paul bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi 1 tahun setelah dia menerima mujizat matanya yang buta itu? And Paul responded that for a full year he had been testing Jesus to see if he was the only living God and that if he was more powerful than the gods that he served. Dan Paul menjawab bahwa selama setahun itu dia terus-menerus mencoba mentes Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan apakah dia lebih kuat atau lebih powerful dari Tuhan-Tuhan lain yang ia sembah. And every single time he prayed, he said that his prayers were answered. Dan tiap kali dia bilang, tiap kali dia berdoa, doanya dijawab oleh Tuhan. But there was one specific instance that made him believe. Tapi ada satu kejadian yang betul-betul membuat dia percaya penuh. He told us that he's a seaweed farmer and so are so many of his neighbors. Dia ngasih tahu kita bahwa dia adalah seorang petani rumput laut dan banyak tetangganya juga petani rumput laut. So I looked this up to know more about seaweed farming. Jadi karena dia sebut mengenai pertanian atau peternakan rumput laut, saya mencari tentang peternakan rumput laut seperti apa sih? And it says that seaweed farming is very vulnerable to failure. Dan dikatakan bahwa yang namanya beternak rumput laut itu adalah hal yang sangat mudah untuk gagal. Because if the weather is bad or if the sea level is too high, the seaweed can be washed away. Karena kalau cuacanya nggak pas atau tinggi air lautnya itu terlalu tinggi, rumput lautnya akan terbawa arus kembali ke laut. So seaweed farming is a very high risk job. Jadi beternak rumput laut adalah satu pekerjaan yang memiliki risiko yang tinggi. And Paul told us that there was a storm coming one day. Dan Paul ngasih tahu kami bahwa pada hari itu dibilang dikatakan akan ada badai yang datang. He prayed to Jesus that Jesus would protect the seaweed farm. Dia berdoa sama Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan kalau kau benar ada, please jagain ladang rumput lautku. The storm came and the next day he went to see how his farm was doing. Badai itu beneran datang, jadi keesokan harinya Paul pergi keluar untuk melihat bagaimana kondisi dari peternakan rumput lautnya. And he was very shocked to find out that the storm had destroyed every single one of his neighbors' farms except for his own. Wow, jadi Paul sangat shock pada saat dia melihat peternakan rumput laut. Teman-temannya, tetangga-tetangganya semua hancur kecuali punya dia. So this is how he discovered that Jesus is real and that he really answers prayers unlike the other gods that he would
give offerings to. Jadi akhirnya dia betul-betul percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan lebih kuat, lebih powerful daripada Tuhan-Tuhan lain yang selama ini dia persembahkan offering. I pray that this testimony encourages you in knowing that God is patiently waiting for the lost to return to Him. Saya berdoa bahwa kesaksian ini bisa menjadi testimoni untuk kita semua dan ini bukti bahwa Tuhan sedang menunggu orang-orang yang the lost untuk kembali kepada Dia. And He's so willing to reveal Himself to those who seek Him. Dan Dia sangat ingin untuk menyatakan dirinya untuk orang-orang yang mencari Dia. It took this man Paul a whole year to accept Jesus. Paul membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk akhirnya menerima Tuhan Yesus. I imagine that it might have been a little discouraging for the Kairos team who prayed for him and saw that he was miraculously healed, but he didn't come to accept Jesus. Saya bisa ngebayangin bahwa pada saat dia didoakan, lalu tiba-tiba dia sembuh dari kebutaannya, tapi tidak mau menerima Tuhan. Mungkin tim dari Kairos tuh agak-agak sedih gitu pasti. Yet they continue to walk with him in discipleship, trusting that God would transform his heart. Tapi bahkan pada saat itu, mereka masih mau terus melayani Paul dan berjalan bersama dengan dia, karena mereka percaya bahwa Tuhan tiba-tiba akan menyentuh hati Paul pada suatu hari. A part of obeying the Great Commission means to align our heart with the heart of God for the nations to know Him. Waktu kita bilang bahwa kita mau melakukan amanat agung, itu artinya kita setuju sama Tuhan bahwa Tuhan akan align hatinya Tuhan sama bangsa-bangsa yang ada. So let us continue to seek after His heart and ask Him to give us His heart for the nations. Jadi kita mari minta sama Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan hatinya secara penuh bagi bangsa-bangsa. Thank you. Terima kasih. Thank you, Sarah. Praise the Lord. Puji Tuhan. I wanted to share this evening about the importance of what a disciple is. Sore hari ini saya mau share sama kita semua betapa pentingnya yang namanya pemuritan. You know, there was a survey done in the United States in the year 2017. Ada satu survei yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2017. And there was a Christian research company that called churchgoers, and they surveyed and asked, how many of you know what the Great Commission is? Ada satu perusahaan research Kristen di Amerika dan mereka mensurvey semua banyak orang-orang yang pergi ke gereja, churchgoers, dan mereka bertanya, apakah kamu mengerti apakah yang namanya amanat agung itu? And basically 83% of those that were surveyed answered that they don't know what the Great Commission is. Dan dikatakan 83% dari orang yang ditanyakan itu nggak gitu tahu apa sih yang namanya amanat agung itu. Some of them said, I've heard of it, but I don't know what it is. I can't explain it. Beberapa dari mereka bilang, oh aku udah pernah dengar amanat agung, tapi aku nggak ngerti dan nggak bisa ngejelasin apa sih itu sebenarnya. And it was only 17% that could confidently say, I know what the Great Commission is. The Great Commission is this. Hanya ada 17% dari orang yang disurvei itu bisa bilang, oh aku tahu amanat agung itu apa dan inilah amanat agung itu, dan dia bisa menjelaskan. You see, we know from Scripture that the Great Commission comes from Matthew 28. Kita tahu dari Alkitab bahwa amanat agung itu ada di Matius 28. And Jesus commands us to go into all the world and make disciples of all nations. Dan Tuhan meminta kita untuk pergi sampai ke ujung dunia dan menciptakan murid-murid dari seluruh bangsa ini. And so not only are we called to believe the gospel message, jadi bukan hanya kita harus percaya kepada firman Tuhan, but we are also called to obey Jesus and to follow Him. tapi kita juga dipanggil untuk taat sama Tuhan dan mengikuti Dia. Do you know how important this is? Tahu nggak seberapa pentingnya hal ini? So do you remember when Jesus died on the cross? Ingat nggak pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib? That He was betrayed by one of His disciples. Dia dikhianati oleh salah satu dari muridnya. And so Judas, he betrays Jesus for 30 pieces of silver. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus demi 30 keping perak. And then after Judas realized what he did,
he went and he killed himself. Dan setelah Yudas menyadari kesalahan apa yang dia lakukan, dia pergi dan bunuh diri. So after Jesus died and he rose again from the grave, Jadi setelah Yesus mati lalu dibangkitkan dari antara orang mati, and after Jesus ascended into heaven to be seated at the right hand of the Father, lalu setelah dia naik kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah, one of the first things the 11 disciples did was they talked amongst themselves and says, we need to find another disciple to replace Judas. salah satu hal pertama yang dilakukan oleh ke-11 muridnya yang tersisa bilang bahwa, kita tuh perlu berembuk dan memilih pengganti daripada Yudas. So this was very important for them. Ini sangat penting buat mereka pada saat itu. And so they asked themselves, who can we choose to replace Judas? Jadi mereka saling bertanya di antara mereka sendiri, siapa yang bisa kita pilih untuk menggantikan Yudas? And then they had an answer. Dan mereka ketemu jawabannya, Whoever was there with Jesus from the beginning, from John the Baptist, the start of his ministry, until the resurrection of Jesus, we gotta pick somebody who was always there. kita harus memilih seorang yang selalu ada bersama terus dengan Yesus, mulai daripada saat Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus sampai kepada resurrection atau kebangkitan Tuhan Yesus. Dia harus ada di situ. So they were thinking, Jadi mereka mikir, who was there from the beginning? siapa ya yang ada dari awal tersebut? Who was there when Jesus taught the multitudes? Siapa yang ada di sana pada saat Tuhan Yesus mengajar? Who was there when Jesus fed the 5,000? Siapa yang ada di sana pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? So they were thinking the last 3.5 years. Mereka berpikir keras selama 3,5 tahun ini. And after thinking, they could only think of 2 people. Dan setelah mereka mikir siapa yang ada terus selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, mereka cuma bisa kepikiran 2 orang saja. And out of those 2, they chose 1. Dan dari 2 orang tersebut mereka pilih 1. But the requirement was who was always there with Jesus. Tapi kriteria utama yang tadi saya sebut, yang mereka pilih adalah siapa yang selalu ada bersama dengan Yesus. How many of you guys believe that disciples are those who are always with Jesus? Berapa orang dari kita yang percaya bahwa yang namanya murid Tuhan Yesus adalah orang yang selalu ada bersama dengan Yesus? Amen. Amin. If you barely spend time with Jesus, Kalau kita cuman spend time sama Tuhan Yesusnya cuman sedikit, hampir nggak ada, I don't know if that qualifies you as a disciple. saya nggak tahu apakah itu termasuk sebagai murid Tuhan Yesus. A disciple loves the presence of God. Seorang murid Tuhan Yesus pasti suka banget berada dalam hadirat Tuhan. Amen. Amin. This is what a disciple is. Inilah murid itu. Jesus called us to make disciples, Yesus memanggil kita untuk menciptakan murid-murid. not just to save souls. Bukan cuma untuk menyelamatkan jiwa. We save souls and we make disciples. Kita menyelamatkan jiwa-jiwa lalu kita menciptakan murid-murid. And so I want to share with you guys 2 figures in the Bible that model how we need to become disciples. Jadi saya mau share tentang 2 tokoh di Alkitab tentang bagaimana kita harusnya menjadi murid Tuhan Yesus. One is the Apostle Paul and the other is the Apostle John. Yang satu adalah Rasul Paulus, yang satu adalah Rasul Yohanes. The Bible says that the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Alkitab mencatat bahwa yang namanya hukum Taurat keluar melalui Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran itu muncul lewat Yesus Kristus. And I believe that we must become disciples that experience the grace and the truth of Jesus Christ. Dan saya percaya bahwa kita harus menjadi murid-murid yang mengalami yang namanya kasih karunia dan kebenaran. And so the first person, the Apostle Paul, Jadi orang yang pertama, Rasul Paulus. towards the end of his life, he shared something about himself. Di masa tuanya Rasul Paulus, dia menceritakan sesuatu mengenai dirinya sendiri. And that was that by the end of his life, that he prayed that his life would be a witness of the gospel of the grace of God. Dan dia berdoa, dia katakan, dia berdoa bahwa kehidupannya menjadi kesaksian mengenai kasih karunia Tuhan. And what's interesting about Paul was before he was a Christian,
He was a Pharisee. He was a religious leader. Yang sangat menarik daripada pernyataan ini adalah bahwa sebelum Paulus menjadi murid Tuhan, dia merupakan seorang Farisi, dia merupakan seorang pemuka agama. He memorized the law. Dia hafal semua hukum Taurat. And he wanted to make sure that everybody obeyed the law. Dan dia ingin semua orang untuk taat kepada hukum Taurat. And so he began persecuting Christians. Makanya dia kejar-kejar orang dan dia suka ngejar dan membunuh orang Kristen. And he believed he was doing the right thing. Dan dia percaya bahwa dia sudah melakukan hal yang benar. He was even responsible for the killing of Stephen. Dia bahkan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk kematian Stefanus. And Paul thought that he was doing the right thing. Dan Paulus berpikir dia sedang melakukan kebenaran. But what's interesting is that after he gets saved, Tapi yang menarik adalah setelah dia bertobat, dia diselamatkan, he wasn't trying to go around telling everybody how to live according to the law. dia nggak kasih tahu semua orang dan ngajarin semua orang bagaimana caranya hidup dengan hukum Taurat yang dia tahu. He was trying to tell people about the grace of God. Dia terus memberitahu orang-orang mengenai kasih karunia Tuhan. Amen? Amin. See, we need the grace of God. Kita perlu kasih karunia Tuhan. We all know what grace is, right? Kita tahu kan kasih karunia Tuhan seperti apa? Grace is the free gift of salvation. Kasih karunia Tuhan adalah hadiah gratis dari keselamatan. We did not earn it and we do not deserve it. Yang kita nggak layak terima dan kita nggak bekerja untuk itu. It was freely given to us. Itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita semua. If you think you can earn salvation, you are mistaken. Kalau kita kira kita bisa mendapatkan atau mencari untuk mendapatkan, bekerja untuk mendapatkan keselamatan, kita salah. That is the works of the law. Itu adalah pekerjaan dari hukum Taurat. And we cannot be saved that way. Dan kita nggak bisa diselamatkan dengan cara itu. We do not deserve the law. Kita nggak layak hukum Taurat. We actually deserve death. Kita layak dapat kematian. But Jesus gave us the free gift of eternal life. Tapi Yesus memberikan kita hadiah berupa kehidupan yang kekal. You see, the absence of grace is the law. Ketiadaan kasih karunia adalah hukum Taurat. You know, I don't know how Indonesian traffic laws work. Saya nggak tahu peraturan lalu lintas di Indonesia. But you know, in America, the police really want to catch you breaking the law. Tapi kalau di Amerika, polisi itu pengen banget nangkep kita menyalahi aturan. Especially traffic laws. Apalagi peraturan lalu lintas. And I am ashamed to say this. Saya sangat malu mengatakan ini. But I have been very generous towards the police department in giving them lots of offerings. Tapi saya selama ini sangat royal terhadap departemen kepolisian dan beri mereka banyak sekali persembahan. Amen. Amin. But the most recent time that I got a ticket. Terakhir sekali saya dapat tiket dari polisi. Few months ago, I was driving about 2 hours. Beberapa bulan yang lalu saya sedang menyetir kira-kira 2 jam lamanya. And towards the end of the 2 hours, there was a stop sign. Setelah udah hampir sampai, itu ada stop sign di depan situ, tanda untuk stop. And when I came to the stop sign, I didn't fully stop. I just slowed down and then I drove off. Nah, waktu saya udah deket sama stop sign, saya cuma melanin mobil saya nggak benar-benar berhenti, saya lihat kiri kanan aman, ya saya jalan lagi. And then I didn't see, but in the dark corner there was a police officer. Saya nggak lihat, tapi tiba-tiba muncullah ada mobil polisi di situ. So the sirens go off and the lights are flashing. Tiba-tiba dengar suara sirenenya, tiba-tiba lampu-lampunya mulai And berkedip-kedip. so I'm like, oh my gosh. Dan saya tiba-tiba, oh Tuhan. So the police officer comes and he says, you know why I pulled you over, right? Jadi polisinya bilang, kamu tahu kan kenapa saya berhentiin kamu? And I'm apologizing. I'm begging him, please don't give me a ticket. Dan saya minta maaf, saya bilang, please lepasin saya, jangan kasih saya tiket. And I explained to him Dan saya kasih tahu, saya jelasin sama dia. that before that stop sign for 2 hours, I obeyed every single traffic law up until the stop sign.
Dan saya jelasin sama dia bahwa selama 2 jam saya nyetir, sebelum stop sign itu, saya tuh udah mengikuti semua peraturan lalu lintas sampai kepada stop sign itu. And I said, please just let me go. Dan saya bilang, tolong lepasin saya. He doesn't even look at me. Dia nggak even lihat ke saya. He's filling out the ticket. Dia tulis tiketnya, He rips it. dia robek. Says, you have 30 days to pay for Dan this dia or bilang, else you will be in big trouble. Kamu punya 30 hari buat bayar ini, kalau nggak kamu dalam masalah besar. That is the law. Itulah hukum Taurat. You can obey for 1 hour and 59 minutes. Kita bisa ikutin taat sama hukum Taurat selama 1 jam dan 59 menit. But you break one law Tapi pada saat kita menyalahi satu aturan aja, and you get judged. dan kita dihukum. That is the law. Itulah hukum Taurat. You know what also the law does? Tahu nggak apa hal yang lain yang dilakukan sama hukum Taurat? The law makes you work hard, like as though you can strive or perform. Hukum Taurat membuat kita bekerja keras untuk bisa lulus, basically untuk perform. You know what God's original design was? Tahu nggak sebetulnya apa yang menjadi desain originalnya Tuhan? For us to abide in His rest. Untuk kita bisa bersender, diam di dalam menyender di Dia, ke diamannya Dia. You know, in the order of creation, that man was created on the 6th day of creation. Tahu nggak bahwa manusia pada pasang penciptaan, hari-hari penciptaan, manusia itu diciptakan pada hari ke-6. And you know that God, it was His will for man to be created on the 6th day. Dan tahu nggak itu adalah kehendak Tuhan bahwa manusia diciptakan di hari ke-6 dari hari penciptaan. Do you guys know what the 7th day of creation was? Tahu nggak apa yang terjadi di hari ke-7? Say it out loud if you know. Kalau tahu silahkan teriak kencang-kencang. It was rest. It was the Sabbath. Hari istirahat, hari Sabat. So I want you to think about this. Jadi coba pikirkan ini. Man was created on the 6th day. Manusia diciptakan di hari ke-6, The Sabbath was on the 7th day. Sabat pada hari ke-7. That means that man's first full day Artinya hari pertama manusia was in God's rest. adalah dalam kediaman Tuhan. God wanted man to know. Tuhan ingin manusia untuk tahu. God wanted man to know how to rest in Him. Tuhan pengen manusia tahu dan ngerti caranya untuk beristirahat di dalam Dia. See, Pastor Brian and I today, this is our fourth service preaching together. Hari ini saya dan Pastor John itu adalah yang keempat kali kami khotbah bersama-sama. And Pastor Brian is an amazing translator. Amen. Come on, you have to translate that. Pastor Brian, ya oke lah translate-nya. And translating a sermon is harder than the preacher preaching the sermon. Dan menerjemahkan sebuah khotbah itu lebih sulit daripada kita mengkhotbahkan sesuatu. And so I can imagine that tonight Pastor Brian is gonna just go to sleep. Jadi saya bisa mikir abis ini selesai, saya akan langsung pengennya tidur aja. And so we have been standing all day today. Kami sudah berdiri bersebelahan sepanjang hari ini. And so after each service, we go and we sit down on a chair. Dan setiap selesai kebaktian, kami selalu duduk di sebuah kursi. You see, for all of you guys, I bet you never questioned if the chair could hold you. Buat semua yang sedang duduk di sini, pasti nggak pernah kepikiran apakah kursi yang sedang kita dudukin ini bisa menahan berat kita atau enggak. You have faith in your chair, right? Kita punya iman di dalam kursi yang sedang kita dudukin sekarang. Amen? Amin nggak? You see, when we rest to sit down, Waktu kita beristirahat, kita nyender, duduk, we don't do anything. kita nggak melakukan apapun. All we do is we just sit. Kita duduk aja. Who does the work? Siapa yang bekerja, quote unquote? The chair. Kursinya yang kerja. The chair does all the work. Kursinya yang melakukan semua pekerjaan itu. All we have to do is just sit. Yang kita perlu lakukan And cuma duduk. And then our bodies will get rest. Dan tubuh kita akan beristirahat. The chair works.
kursinya yang bekerja. The chair says, I have to hold you up. Kursinya bilang, saya yang harus menahan beratmu. If I hold you up, then you can rest. Kalau saya menahan berat badanmu, engkau bisa beristirahat. If I break, you cannot rest. Kalau saya jatuh, engkau nggak bisa beristirahat. So the chair does all the work. Kursinya yang melakukan semua pekerjaan itu. You see, this is the grace of God. Inilah kasih karunia Tuhan. That when we abide in Jesus, Waktu kita diam di dalam Yesus, He's the one that did all the work. Dia yang melakukan semua pekerjaan itu. He took our sins. Dia mengambil dosa-dosa kita. He died on the cross. Dia mati di atas kayu salib. He rose again from the grave. Dia bangkit dari antara orang mati. And He is the King of Kings and the Dan Lord dia of adalah Lords. Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. As long as we remain in Christ, Selama kita berada di dalam Kristus, we will experience true Sabbath in Jesus. kita akan mengalami Sabat di dalam Yesus. Because He did all the work. Karena Dia yang melakukan semua pekerjaan itu. You see, this is the grace of God. Inilah kasih karunia Tuhan. Grace is so powerful. Kasih karunia itu sangat luar biasa. But the Bible says that grace and truth came through Jesus. Dan Alkitab mencatat bahwa kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Grace and truth are not in competition. Kasih karunia dan kebenaran bukan bersaing satu sama lain. We need both. Kita perlu dua-duanya. It's not grace or truth. Bukan- It's grace and truth. Bukan kasih karunia atau kebenaran, tapi kasih karunia dan kebenaran. For us to represent Christ fully, Untuk kita bisa merepresentasikan Tuhan secara utuh, we must live in the grace and in the truth of Jesus Christ. kita harus hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran dari Yesus Kristus. There's one biblical example that Jesus models both grace and truth. Ada satu cerita di dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus mempertontonkan yang namanya kasih karunia dan kebenaran secara bersamaan. And it's the woman that was caught in adultery in John chapter 8. Di Yohanes pasal 8, temukan seorang wanita yang diketahui sedang berzina. And the Pharisees and the religious leaders, they shamed this woman. Orang-orang Farisi dan pemuka-pemuka agama sangat mempermalukan wanita ini. Remember, they are experts in the law. Ingat bahwa mereka adalah ahli hukum Taurat. So they test Jesus. Jadi mereka mencoba Yesus, mereka tes Tuhan Yesus. Say, Jesus, we know what the law says. Yesus, kami tahu apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. That if someone is caught in adultery, that we must stone her to death. Bahwa kalau ada yang diketahui sedang melakukan perzinahan, kita harus mengambil batu lalu melempari dia, merajam dia sampai mati. So what do you say? Jadi apa yang akan engkau perbuat? And the Bible says that he stoops down on the ground and he writes something on the ground. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus membungkuk lalu mulai menulis sesuatu di lantai pasir itu ya. And he stands up and he says, "He who is without sin, throw the stone first." Lalu dia bangkit dan bilang, siapa yang tidak pernah berdosa, dia yang melempar batu pertama kali. And the Bible says that one by one, each of the religious leaders drop the stone and they walk away. Dan Alkitab mencatat bahwa semua pemuka agama itu satu persatu dia membuang batunya lalu berjalan meninggalkan tempat itu. So Jesus modeled grace to the woman. Jadi Yesus mendemonstrasikan kasih karunia kepada wanita ini. But he didn't just, the story doesn't end there with grace. Tapi cerita itu nggak selesai di sana dengan kasih karunia. He speaks truth to her. Dia mengatakan kebenaran kepada wanita itu. He says, where are those accusers of yours? Dia bilang, mana tadi orang-orang yang mencoba menghakimi kamu? And she says, they're all gone. Dan dia bilang, oh mereka semua udah gak ada lagi di sini. And Jesus says, neither do I condemn you. Dan Yesus juga bilang, aku juga gak menghakimi kamu. And he tells her, go and sin no more. Dan dia bilang sama wanita itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. He spoke truth. Dia mengatakan kebenaran. You see, there was sin and shame involved. Di situ ada dosa dan ada malu yang terjadi. He addressed the sin and showed her grace.
Dia ngasih tahu kesalahannya atau dosanya dan memberi kasih karunia kepada wanita itu. But he couldn't just leave her there. Tapi dia nggak bisa meninggalkan wanita itu cuma dengan kasih karunia aja. He needed to speak truth to her so that she can live a victorious life in freedom. Dia harus mengatakan kebenaran kepada wanita itu supaya wanita itu bisa lepas dan bisa hidup dalam kelepasan. So he says, go and sin no more. Jadi dia bilang pergilah dan jangan lakukan dosa lagi. Amen. Amin. That is the truth. Itulah kebenaran. Stop sinning. Jangan berbuat dosa lagi. Sin no more. Jangan berbuat dosa lagi. We need to obey the truth of God. Kita perlu mengikuti kebenaran Tuhan. You see, the grace of God is much deeper than we think. Kasih karunia Tuhan itu lebih dalam daripada yang kita pikirkan. You see, Jesus told the Pharisees, Yesus memberitahu kepada orang-orang Farisi, he that is without sin, throw the stone at her. siapa yang tidak berdosa itu yang pertama kali melemparkan batu. You see, what's interesting is that there was someone there without sin. Yang menarik di cerita ini adalah bahwa di lingkungan itu, di grup itu pada saat itu ada satu orang yang tidak berdosa. Amen? Amin. There was a man in that crowd that was sinless. Ada satu orang di perkumpulan itu pada saat kejadian itu yang tidak berdosa. And by Jesus' very words, Dan dengan perkataan Yesus sendiri, he had the right to pick up that stone and condemn her. Yesus sendirilah yang berhak untuk mengambil batu lalu melempari wanita itu pertama kali. And we all know that sinless man is Jesus. Kita tahu bahwa Yesuslah orang yang tidak berdosa itu kan. That is the grace of God. Itulah kasih karunia daripada Allah. You see, why do we need truth? Kenapa kita butuh kebenaran Tuhan? You see, many people experience the grace of God, Banyak orang yang mengerti dan merasakan kasih karunia Tuhan. but then the enemy speaks lies. Tapi kadang-kadang iblis itu mengatakan kebohongan. Do you know what the Bible says that the devil is? Tahu nggak Alkitab penulis apa tentang iblis? He is the accuser of the brethren. Dia adalah yang suka menghakimi saudara-saudara. What does that mean? Apa artinya? What the devil does is he will keep accusing you of your past. Iblis selalu menghakimi kita mengenai masa lalu kita. To make you question the grace of God in your life. Untuk membuat kita mempertanyakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. So the devil does this. Jadi iblis lakukan ini. He says, you know what? That grace, it's not real. Dia bilang kasih karunia itu nggak beneran ada. And he reminds you of all of your mistakes. Dia ngingetin kita akan semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Come on, the grace of God, like, he doesn't really love you. Kasih karunia Tuhan tuh nggak ada. Tuhan tuh nggak bener-bener sayang sama kita. You know, he didn't really forgive you. Tuhan nggak beneran ngampunin kita. See, why does the devil do this? Kenapa iblis selalu melakukan ini? Because he's jealous of us. Karena dia tuh cemburu sama kita. You know, Satan, before he sinned, Setan sebelum dia berbuat dosa, he was a perfect creature. dia adalah suatu makhluk yang sempurna. He commits one sin, Dia lakukan satu dosa, and God casts him out of heaven. dan Tuhan buang dia, usir dia dari surga. He is judged forever. Dia dihakimi selamanya. There is no repentance for fallen angels. Gak ada pertobatan untuk malaikat-malaikat yang jatuh. There is no chance. Gak ada kesempatan. But what about us humans? Tapi bagaimana dengan kita manusia? We sin all the time. Kita berdosa sering banget kan. And Satan looks at us and he's like, how come you have grace? Dan setan melihat sama kita, kok kamu punya banyak banget kasih karunia? Look how imperfect you are. Lihat seberapa tidak sempurnanya kamu. And yet you can ask God to forgive you. Dan kau bisa minta sama Tuhan untuk mengampuni kamu. And God forgives you. Dan Tuhan mengampuni kita.
and he can't stand it. Dan dia nggak ngerti, nggak tahan itu. So he wants to accuse you Jadi dia pengen menghakimi kita and keep reminding you of your mistakes. dan ngingetin kita akan segala kesalahan kita. This is why we need truth. Itulah kenapa kita butuh kebenaran itu. Because sendiri. truth causes us to stand on the word of God. Karena kebenaran membantu kita untuk berdiri di atas firman Tuhan. And the Bible says, resist the devil and he will flee from you. Dan Alkitab bilang bahwa tahanlah iblis itu dan dia akan kabur daripadamu. So when these accusations come, Jadi pada saat penghakiman itu datang, we ask the Holy Spirit, because he's the Spirit of truth, kita minta sama Roh Kudus karena Roh Kudus adalah roh dari kebenaran. remind me of the truth of Jesus. Ingatkan aku tentang kebenaran Yesus. And the Holy Spirit brings the word of God to life in our hearts. Dan Roh Kudus akan membawa kebenaran dari Tuhan di dalam hati kita. Hallelujah. Haleluya. Let's all stand right now. Mari kita bangkit berdiri. We must be disciples of grace and truth. Kita harus menjadi murid-murid dari kasih karunia dan kebenaran Tuhan. There are some of you in here, you have been struggling because you have been striving so much. Ada beberapa dari kita yang sekarang sedang struggle, sedang merasa kesusahan karena kita benar-benar cuma bertahan aja. And the Lord says, just rest in Him. Dan Tuhan katakan, beristirahatlah di dalam Tuhan. Rest in His love. Bersandarlah kepada kasih-Nya Tuhan. Rest in His works. Bersandarlah kepada pekerjaan Tuhan. Some of you, the enemy has been accusing you. Beberapa dari kita si jahat terus menghakimi kita. And all these lies are filling your minds. Dan kebohongan-kebohongan ini memenuhi pikiran kita. And because you've been entertaining these lies, Dan karena kita terus menerima kebohongan ini, your heart is very sensitive to offense. hati kita mudah sekali tersinggung. And I believe the Lord is encouraging you right now. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang encourage kita malam hari ini To stand on the truth of God's word. untuk berdiri di atas firman Tuhan dan kebenarannya. So I want to pray for you guys this evening. Saya mau berdoa untuk kita semua malam hari ini. Father, I lift up this precious spiritual family. Bapak, aku mengangkat, membawa keluarga spiritualku di dalam ke dalam tangan-Mu, Bapak. Thank you for reminding us that Jesus is full of grace and truth. Terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Lord, we surrender ourselves once again. Kami menyerahkan kehidupan kami sekali lagi. Lord, we surrender to your grace. Bapak, kami berserah kepada kasih karunia-Mu. And we surrender to your truth. Dan kami berserah kepada kebenaran-Mu. We want to be full of grace and truth. Kami ingin penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Lord, we want to model grace and truth. Kami mau mendemonstrasikan kasih karunia dan kebenaran. We want to make disciples that are full of grace and truth. Kami ingin menciptakan murid-murid yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. And so we ask by the power of the Holy Dan Spirit, kami minta dengan kekuatan dari Roh Kudus, Lord, fill us once again. penuhi kami sekali lagi. Lord, we want to experience the fullness of the grace of Kami God. ingin mengalami kepenuhan dari kasih karunia dan kebenaran. In the power of the truth of Jesus. Dan kekuatan dari kebenaran Tuhan Yesus. You've called us to be more than conquerors. Engkau memanggil kami untuk menjadi lebih dari pemenang. You've called us to live a victorious Christian life. Engkau memanggil kami untuk hidup secara berkemenangan kekristenan. And I'm asking, Father, that you set us free once again tonight. Dan aku minta kau melepaskan kami sekali lagi malam hari ini. You said that we shall know the truth, and the truth shall set us free. Engkau mengatakan bahwa apabila kami tahu kebenaran, maka kebenaran akan melepaskan kami. So every person that is suffering under bondage right now, Jadi setiap orang yang sekarang sedang struggling dalam belenggu, I rebuke that bondage in Jesus' name. aku lepaskan belenggu tersebut dalam nama Tuhan Yesus. I speak truth over you tonight. Aku mengatakan kebenaran kepadamu malam hari ini. You are a son, you are a daughter of the living God. Engkau adalah anak-anak dari Tuhan yang hidup. He's called you to go and sin no more. Engkau mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. He's called you to grow in the knowledge of God. Dia memanggil kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Father, for those that are struggling with grace, Untuk orang-orang yang
sedang bergumul Tuhan dengan kasih karunia. Those prodigal sons, those prodigal daughters, Semua anak-anak yang hilang Bapa, come home. pulanglah, Bring them back. kembalikanlah mereka. Draw them with your grace once again. Bawa mereka dengan karuniamu sekali lagi. And we speak this over everyone tonight. Dan kami berbicara untuk semuanya malam hari ini. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Let's give the Lord a big Amin. hand Kita of beri praise. kemuliaan buat Tuhan Yesus.